салом алейкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Tojiddini Saifidin. Бисёр дар комментариҳо нависанд, чи да ту конкурс намекунӣ, чи да ту конкурс намекунӣ. Ҳамира фикр кардум, мисол ма гуфтам чи да ман намекунам. Ҳама кадеса оз ҳамин касе канал дора, почти ҳама конкурс ресиян. Гуфтам чи да ман метавонам када. Барои ҳамин дӯстони азиз мо ҳам конкурс ташкил кардем. Ана конкурса нигоҳ кунед чи призо дора дар дурунош. Дӯстон 3000 та велосипед, 3000 та велосипед, 1500 та телевизор, 500 та машин, ай салон, мери любой намуди маркаша худут выбор мекунӣ. Медарои дури салон, короче, ҳам буриди агар. Медарои дуруни салон, выбор мекунӣ, мегӯи, ин машина ман мегирам. Машина худут меша, любой намудаш. 500 та машин, 250 та вертолет, нав. Вертолет, настоящий вертолет, нав, 250 та вертолет, 50 та самолет. Самолётҳои нами конкретно самолёт, мисол шахсияи худут меша нав. Ана баъд мо ай поён рафта дидем, призора нигоҳ кунед. 50 та самолёт, нав. Як таи дига ай зданиёи Дубай ку, ҳам конкретно зданиёш, якташа худут выбор мекунӣ вақте буриди ҳам здани любой таша Абу Дабида, конкретно зданиша мегири дӯстон. Конкурса нигоҳ. Главни призи мо бародаро майли ҳамаш главни приз, ози ё ҳамаш ҳичи буда. Инами қачаи гуфтем ҳичан ё. Главный приз давлати Венгрия. Хитса кунед, давлати Венгрия. Касе мебура ами мисол чи мора конкурси мора касе конкрет главниша мебура, давлати Венгрияро соҳиб меша дӯстон аз меёни ахи клита метемиша. 100% съёмка мекунем ки бовар кунанд мардум. Ана билетҳои мо, шарти бозии мо ҳамин хеле дӯстони азиз, ҳамагӣ билет кама. Мо ранги дига одамо бисёр билет надорем дӯстони азиз, ҳамагӣ 3 миллиард дона, 3 миллиард чи меша? Уже қариб тамом шуда, почти нимша гирифтан, 23 таша уже харидан. Касоне ки мехоҳанд иштирок кунанд дар бозӣ, дӯстони азиз, билета чи хеле мехарен. Билет занг мезанед банки Швейтсария. Номеро мондига да номеро намемонам хутон я балока меовед дӯстони азиз, банки Швейтсария занг мезанед, мега канали Таджик, Таджика ва ё рақам метиҳанд билета роя мекунем. Билет арзон аст дӯстони азиз, у қимат нест, 150 000 руси. Ҳичи нест ку. Анамуда амхел ай банки Швейтсария мегиред билетҳоро дӯстони азиз. Касоне ки мехоҳанд иштирок карданд, касе бой шудан мехоҳад, ина марҳамат шанс дасти шумо дай. Тах. Настя, серьезно, это ты? Нет, меня зовут Лена. Ее Вася зовут. Очень приятно познакомиться, меня Tojiddini зовут. Вы откуда? Дома. Я в Москве живу, то есть. Слушайте, вы можете мне помочь? У меня одна песенка, послушайте, пожалуйста, и оценивайте. Без проблем. Так. پاکیزه چون نخری خم نازک بدن چون مغزی بادم بروی کسی که خنده کرده او را همه عمر بنده کرده بروی کسی که خنده کرده او را همه عمر بنده کرده سوار خان قدر باران خنده کنی اما دلم بری سوار خان قدر باران خنده کنی اما دلم بری. Классная песня, но больше уверенности надо. Больше уверенности. Еще? Все отлично. Салам алейкум. Салам алейкум, а как хели? Гавнес. Чё кадия, как короч хела? Шхана худо гашма, ай бижош ма Тоҷикистона. Ай Тоҷикистон ай чибикул деҳай миравой. Гавнес, салом бародаро ҷиликулда. Ака як суруд ай гӯш кунед ба ҳоте. Тамом
قبله نمیدونم اکر نداشتم گپ نیست اکا. سلام علیکم اکا. همینجا که تاجیک را نمیه همش مخلصاش کرد زنده باشید اکا. میندارم هزار رحمت کنم. همتون در این صورت گوش کنید. اچه نمیتونید. گل میگذرد موسمی گل میگذرد ما شیشتگیم قربان زی پول میگذرد امروز که گذشت سال دیگر باز آید تا سال دیگر عمر جوان میگذرد گل میگذرد موسمی گل میگذرد ما شیشتگیم قربان زی پول میگذرد امروز که گذشت سال دیگر باز آید تا سال دیگر عمر جوان میگذرد دنیا گذران مال دنیا گذران خوش پیر شویم ای یار جوان ما نغمه سرایم دلی عاشق گذران ما نغمه سرایم دلی عاشق گذران زنده باشد اکا. زنده باشد. گپ نیست. میندارم اکا. هزار رحمت کنم. نصیب انشالله. در امان خدا باشد اکا. Привет, милашка. Тебя как зовут? Меня Маша, а тебя? Tojiddini меня зовут. Очень приятно познакомиться. Ты откуда? Я из Москвы. Заикаешь? Майкоп, а ты? Я в Москве живу. Я из Таджикистана сам. Слушай, у меня есть одна песенка, я бы хотел тебе спеть, ты оцениваешь? Давай. مکی در گوشه بامی تو بودم مرا دیدی و نگاه نکدی مکی در حسرت روی تو بودم با من زار صدای نکدی مکی در گوشه بامی تو بودم مرا دیدی و نگاه نکدی مکی در حسرت روی تو بودم با من زار صدای نکدی. Все? А как она называется? Ну, на русский как переводится? На русском переводится вот так. Послушай. Стихия о тебе пишу, люблю тебя, тобой дышу. Ты жизнь моя, судьба моя, я не смогу жить без тебя. Спасибо. Очень. Спасибо. Понравилось. Спасибо, очень огромное спасибо, и что послушал до конца, оценивал. Пока-пока. دلم گم میزند در یادم های. سلام علیکم اکا، چی خیلی؟ شکر احمد، چو کدی چی کار برده اکا؟ تاجیکستان اگه جوش میشه اکا؟ تاجیکستان ایدنغرش دانغرد. بهترین سلام علیکم برادرای دانغرد. گپ نیست چند گپ نیست اکا. هزار رحمت کنم. زنده باشید. میندارم. گپ نیست. مادر بخونیم. آره داخل. گوش کن اکا. مادر ما غریبیم و دو چشم برای مایی دور از بری کویم چی علاج خواست الهی اندر غم و حسرت
همدم دست به دعایم اندر غم و حسرت همدم دست به دعایم سکوی غم گشت به دیدار جویم سکوی غم گشت به دیدار جویم ستاره زرین مزرور مچه دختر آفرین ما غریب مچه ستاره زرین و مزرور مچه دختر آفرین ما غریب مچه دختر آفرین و ما غریب مچه زنده باشی اکا در امان خدا باشد اکا را هم از سلام میگویم جودن یه سکون وقت اونو میگیرم دوستان عزیز بخشش زیادیه چرا باید خاطرستان کنم تا خیلی مرا میفهمید یک کانال یا برادره مثال بسیار چیزای عجایب میکنه واسه تیوی این کانالش واسه تیوی باید نمی گیتار کتیم چات رولتکه دانسیون میکنم این گیتار بازی میکنم چیز سرودای عجایب میخونم معقول تون میشه اینو بینختون مثال در کامنتاری با ما موندگی سلکه کانالشه این مرحمت بدروید گیتار کتی می نوازه میخونه و هم بسیار سرودای любой نموده و میخونه да بدروید подписаться کنید در این برادر Добрый вечер, как вас зовут? Слышишь меня, Чай? Ты меня слышишь? Слышу. Слышно, да? Ну все, идем. Да что с телефоном? Можешь продолжать петь. С телефоном не то гонит. Зовут вас как? Кристина. Успокойтесь сначала, давайте успокоимся. Дышите. Так, кто из вас Кристина, кто из вас Алена? Я Кристина, она Алена. Хватит. Послушайте песню, пожалуйста. Хорошо, успокойтесь, я для вас одну песню спою, хорошо? Хорошо. Хватит. Хорошо. Да блин, успокойся, пожалуйста, а. Люблю, страдаю без тебя. Но где же ты, любовь моя? Тебя, красавицу, люблю. С тобою быть всегда хочу. Стихи я о тебе пишу. Люблю тебя, тобой дышу. Ты жизнь моя, судьба моя. Я не смогу жить без тебя. Стихи я о тебе пишу. Люблю тебя, тобой дышу. Ты жизнь моя, судьба моя. Я не смогу жить без тебя. Прикольно. Все, успокоились? Может, дальше? Успокоились? Да. Спасибо вам огромное. Пока-пока. Салам алейкум. Салам алейкум. А как хели? Созякай Tojiddini. Саламати хубай. Мешара, ма чо кали худу чи олдори?
شکر آمد تاجیکستان یک جوش میشه برادر. ای Tojiddini بود. سلام علیکم برادر لینو بود. ماشا میکنم ترا نمیکنم نمیوم ای چند رولتکه. گپ نیست برادر زنده باشی. میندار. گپ نیست. برادر یک بای نمیخونی. چی سروده بخونم؟ یک سروده زور داشتی ایادم برامد بله. فکر کاکا. در مادر بخونه اکا. سرودی مادر؟ نه. ایو ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ایو ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه زوره اکا بخدا. بهترین برای Привет. Привет, с праздником. Спасибо и вам с праздником. Туем Мубарак. Как вас зовут? Меня зовут Фрося. Пуся. У меня такой зовут. А по-настоящему как зовут? Фрося. По-настоящему? Фрося Анатольевна. Тамара. Михайловна, да? Откуда ты знаешь? Ну, по глазам видно же. Брат, привет. Здорово. Я вижу, что ты нормальный человек. Ну, конечно. Как тебя зовут? Дима. Дима, очень приятно. Меня Tojiddini зовут. Как тебя зовут? Tojiddini. У нас с тобой столько общего, оказывается, блядь. Что, серьезно? Да, у нас имя общее. Слушай, у меня гитара. Я музыкант. Серьезно? Я битмейкер, блядь, диджей, нахуй, звукорежиссер, блядь. Тогда вот у меня таджикские песни, и там твое имя сейчас будет, я буду петь, и послушаешь, и оценишь, хорошо? С удовольствием. دیما دیما شبا مزار میرم جانی دیما سراغ یار میرم دیما دیما شبا مزار میرم جانی دیما سراغ یار میرم جانی دیما سراغ یار میرم. Ну да, эта песня про тебя была. Азербайджанский? Нет, таджикский. А я азербайджанец. О, здорово, братьям Азербайджана. Салам алейкум, бародар. Шукр, Ахмад гашин, шумо чӣ хелед ака? Чӣ кору бурдаед ак? Кадом бача? Бародар касе да ганда монанд кади мара ба фикрон. Ҳамин гитарара? Гап неста. И выпуски 32 кати худуд. Гӯш кунед. تو گلی نازی همه سروی تن نازی همه مایل به تو انچی چاره سازم مردمی شهر به تو گفت که تو زیبایی همه من با زیبایی همه چی چاره سازم مردمی شهر به تو گفت که تو زیبایی همه من با زیبایی همه چی چاره سازم تو بیا دل بری من تو بشین در بری من از کناری تو جدا چی چاره سازم
تو بیا دل بری من تو بشین در بری من از کناری تو جدا چی چاره سازم تو گلی نازی همه سرویتن نازی همه ما به تو انچی چاره سازم مردمی شهر به تو گفت که تو زیبایی همه من با زیبایی همه چی چاره سازم گپ نیست ای برادر گپ نیست минадор Привет. Привет, Настя. Как тебя зовут? Кристина. Кристина? Серьезно? Да. Очень приятно. Меня тоже не зовут. Ты откуда? Я из Краснодара. Краснодар. Ну, недалеко от Москвы, да? Пешком можно идти. Нет. Или нет? Пешком нельзя. Ну, ты очень красивая, это, Кристина. Из Краснодара. Спасибо. Слушай, а рядом кто-то есть? Нет. А почему смотришь туда и смеешься? Потому что там котенок. Точно? Котенок. Да. Я хотел бы тебе одну песню петь. И... Можно? Да, давай. بخوانم بیتی به پایان بخوانم برای مردمی راغون بخوانم بخوانم بیتی به پایان بخوانم برای مردمی راغون بخوانم براغم جان سفر داری نداری دلبر زی احوالم خبر داری نداری دلبر براغم جان سفر داری نداری دلبر زی احوالم خبر داری نداری دلبر Вообще класс. Точно? Ты точно победил. Да. Спасибо тебе огромное, что послушала и оценила. О, привет. Ты еще на гитаре играешь? Вау. Привет. Нет, слушай, ты можешь свой номер оставить? Таджик, привет! Салам алейкум. Только не пиши меня, давай в ютубе, да, окажусь. Чего? Вы откуда? Волгоград. Нет, я имею в виду понятие, вы кто? На кого похож, как ты? Ну я не знаю. Если по-русски говоришь, что значит... Я твои ролики смотрел, братуха, ты вообще классный. Спасибо. Сейчас записываешь, нет? Нет. Подожди, дай мне пацанам сейчас покажу, короче, чувак, ты клевый, ты знаешь его? Я вообще что-то запишем, подожди, вот я с ним на связи, вот. Салам алейкум, Tojiddini, брат. Салам алейкум. А чехел чиба торикайна мебину шумора? Светомуна Кришна, танцевать как делать? گپ نیست گوش کن یکم ما آمده‌ایم که باز ما باد شود این بلبل شوریده ما شاد شود ما آمده‌ایم که باز ما باد شود این بلبل شوریده ما ساز شود مرغای چمن جمله بکردن پرواز مرغ دل من از قفس آزاد شود مرغان چمن جمله بکردن پرواز مرغ دل من از قفس آزاد شود رقص بکن جانا بیا رقص بکن جانا ناز مکن جانا بیا راز بگن جانا زنده باشه برادر در امان خدا باشه Салам.
نه شرمه چه خیلی که کار برو خوب. سلام علیکم که چه خیلی کارو خوب من. نصیب ایشالله نصیب. شکر خدا رحمت چه خیلی یک جوش مونده. ای گرد نه سلام علیکم برادرای خودم. همه شکر خدا است. چه خیلی که دیگه همه نه. گرد نیست خلاص من یا سرود میخونم که گوش کنید مالی. عاشق روی تو شده بسته موی تو شده بیش از این دوری ها نشاید ساخی موی تو شده عاشق روی تو شده بسته موی تو شده بیش از این دوری ها نشاید ساقی موی تو شده ای سر بیناز منو کشتی تو بایش و غناز ای سر بیناز منم عاشقیان چشمای بناز ای سر بیناز منم عاشقیان چشمای بناز. زنده باشید که در امان خدا باشید. متاسفانه دوستان عزیز نوار ما با آخر رسید. باوری دارم معقولتان شده و باوری دارم لایک های خودتان موندگید. باقی در امان خدا باشید. اینستاگرام فراموش نمیکنیم تا برنامه دیگه. خیر ایده های نو عجایب باوری دارم معقولتان میشه و نزدیکی میبروید.